بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على المصطفى الحبيب وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار. أما بعد، بإذن الله سنتمم في الدرس هذا بإذن الله ما قد ناقشناه في الدرس أو الحلقة السابقة، أن الأمر متعلق بالبلاء لما ينزل، ما هو حال الناس عامة سواء مؤمنهم وكافرهم عبر الأرض كيف هي. وسآتي بشيء جد دقيق سبحان الله لا نلقي له بال، وربما يكون من أسباب التهاون والانحطاط الذي وصلت إليه البشرية الآن، لكن أملنا في الله ونسأل الله أن يتغير الحال. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة النور يبين فيها الله سبحانه وتعالى أن ما ينطقه الإنسان من لسانه له وقع، وتعاملاتنا لها أبعاد بالأخص في الآخرة، ووجب الإنسان أن يحترز وأن لا يدفع الآخر أن يكون مستفزا ويصبح هو مستفز أو يدفع للمعصية، لأن في كل الأحوال إذا كان الطرف الآخر مؤمن ويحاول ويجاهد ويكابد ولكن يقع في المعصية، فربما الله سبحانه وتعالى يغفر له، لكن المصيبة في من دفع ذلك الشخص إلى المعصية، من دفع إلى أن يفور، من دفع إلى أن يشتم، من دفع أن يكون سيء الخلق رغم شهرته بحسن الخلق مثلا بين قوسين. فاعلم أن ذلك الأمر عند الله عظيم. فلذلك قال سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في سورة النور. فلنرجع للتفسير. سبحان الله، تحرير وتنوير لابن عاشور عند تفسير الآية التي سألت. إن الذين التي سألت عن البعد القيمي والبعد الأخلاقي في هذه الآية بالضبط عند سائر المؤمنين. التحرير والتنوير لابن عاشور.
فوجدت فيه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة المستقبل، أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم في المستقبل، بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين. فالجملة استئناف ابتدائي، واسم الموصول يعم كل من يتصل بمضمون الصلة، فيعم المؤمنين والمنافقين والمشركين، فهو تحذير للمؤمنين وإخبار عن المنافقين والمشركين. وجعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في المؤمنين تنبيها على أن محبة ذلك تستحق العقوبة. يعني ولو أنك لم تقم بالدفع لإنسان على المعصية لكن أحببت أن يقع فيها، أحببت أن يفجر، أحببت أن يسب، أحببت لكي تبين ضعفه، لتبين أنه ليس في المستوى، فاعلم أنك في هذه الآية والعياذ بالله. ووعيدها شديد والعقوبة أشد، لأن محبة ذلك دالة على خبث النية. شو المفرق؟ شو سبحان الله كيف ابن عاشور وصف المسألة بتدقيق. لماذا الذي يدفع هو الذي في المصيبة، وربما الذي دفع يغفر الله له، لأن الذي دفع نيته خبيثة داخليا، وهذا ما يحصل غالبا الآن بين المسلمين والعياذ بالله، لأن محبة ذلك دل على خبث النية نحو المؤمنين، ومن شأن تلك الطوية أن لا يلبث صاحبها إلا يسيرا حتى يصدر عنه ما هو محب له، أو يسر بصدور ذلك من غيره. فالمحبة هنا كناية عن التهيؤ لإبراز ما يحب وقوعه أو وقوعه. الاثنين جائز في قراءة في اللغة العربية. إذن المسألة ليست مجرد أن تدفع. لماذا نبه الله سبحانه وتعالى لخطورة الأمر أنك لا تستفز المؤمن، لا تدفعه للمعصية؟ لأنه نية خبث داخلي وقلب مريض والعياذ بالله. Revenons à l'explication de Sourate Nour que j'ai amené, surtout sur la partie qu'il y a des gens qui aiment voir les croyants dans le péché. Puis ils sont fiers de le voir. Puis ils aiment à l'intérieur, même s'ils ne le montrent pas dans le visage. Ceux-là, le bon Dieu a dit qu'il prépare un châtiment énorme contre eux. Pourquoi? Parce que ça devient plus question de la personne elle-même. Ça devient que tu commences à faire beaucoup de mal autour de toi. Et beaucoup de projections très négatives. Et c'est pour ça que le bala, quand il vient, l'épreuve, quand elle vient générale. Parce qu'il y a eu des pratiques que c'est devenu pas que quelques gens qui le font. Ça devient comme communautaire. C'est la communauté qui le fait. Et il n'y a pas de limite. Ça donne un châtiment énorme de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait, il n'aime pas que Dieu, quelqu'un aime dans son intérieur, un croyant tombe dans l'interdit, ou tombe dans le fahisha, ou tombe dans la parole qui est mauvaise, à travers de le pousser à le faire. Ça, c'est le Coran qui parle. Ça veut dire qu'il n'a pas, il enlève sa responsabilité. Il a de responsabilité. Mais il y a toujours le côté se repentir. Mais le problème que la personne qui aime, ça c'est pas un geste. Ça veut dire que lui, il n'a pas fait qu'un geste parce qu'il a tombé comme le premier. Ça veut dire le croyant. Le deuxième, c'est parce qu'il envoie des ondes très négatives, puis c'est une croyance en lui qu'il aime que le croyant tombe dans l'interdit, et ainsi de suite. Parce que c'est question de cœur. Et c'est ça ce qui est grave. Ce qui a donné ce qu'on vit dans les épreuves mondiales, c'est question que les cœurs de la plupart des gens, ils sont maintenant malades. Et c'est pour ça que ça m'a étonné. Il y en a des gens qui sont je parle des musulmans, des croyants. Je parle pas du monde entier. Chacun est libre de ce qu'il fait. Mais je parle de quelqu'un qui est musulman puis qui croit. Et puis il voit les épreuves, puis il voit tous les ayats de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il boit l'alcool,
il fait le zina, il fait tout ce qui est interdit, même autant il y a une possibilité que la mort frappe à sa porte. Puis il n'a pas honte de ce qu'il fait avec lui-même. Puis on a des gens qui sont heureux, qui n'écoutent que les autres croyants qui tombent dans l'interdit. Les autres, ils sont plus graves. C'est ça ce que je parle. Et les autres, c'est eux qui aiment al-fahisha, c'est des gens qui amènent tout le châtiment pour le monde entier si on les bloque pas. Si tu veux le fahisha pour toi-même, fais-le. C'est ton choix, c'est ta vie. Mais ne l'impose pas aux autres. Ne fais pas des lois qui donnent des ouvertures à tout ce qui est mal. Puis dire non, c'est la liberté. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est de détruire les communautés, malheureusement. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, regarde ça, le tafsir d'Ibn Ashur est terminé. Là, je passe à un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كراهة الله تعالى لأذى عبده المؤمن. Ce qui fait d'aimer que la personne tombe dans le péché, ça c'est adhiya. C'est un mal que le bon Dieu déteste. Et il n'aime pas qu'un croyant tombe dans le mal, que quelqu'un lui fasse mal. Et regarde qu'est-ce qu'il a dit, c'est très profond, puis il y a une chose, vraiment pas prendre à la légère. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كراهة الله تعالى لأذى عبده المؤمن فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن والله يكره أذى المؤمن. On est dans une table assis. Puis il y a tout le monde qui sont assis. Là, c'est qu'un exemple qu'il a donné le prophète pour voir la gravité de la chose. Et c'est quelque chose qui est vraiment, pour la plupart ici, ou dans n'importe quelle place, c'est banal. Que je me penche vers mon ami, puis je lui parle seul, puis je reviens. Tout le monde le fait, la plupart. Je l'ai vu, je l'ai côtoyé. C'est pas un rêve que j'attends. Et la plupart, c'est normal. Sauf s'il demande la permission. Excusez-moi, je vais lui parler, est-ce que c'est possible? Ça, c'est khuluq Nabi alayhi salam, puis c'est possible s'il lui donne l'autorisation. Mais de le faire comme ça, puis se pencher vers son ami, puis commencer à parler, tout le monde n'écoute pas, écoute ce qu'il a dit. Nabi alayhi salam. Il a dit c'est une atteinte à la personne, et cette atteinte au croyant, ça fait mal à Dieu. Pas physique, mais pour le comprendre, c'est plus psychologique, pour le mu'min. Et c'est pas Dieu qui a mal, c'est le mu'min. Ce mal-là, il l'aime pas. Il l'aime pas Dieu. Alors ce qui fait, لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. أخرجه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير ووثقه ابن حبان وعبد الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد كما ذكر شيخ الحفاظ المزي. إذن il faut comprendre que ce qui nous arrive, c'est questionnement de ce qu'on a à l'intérieur. C'est ce qui est dans le cœur. Quand on est rancunier, puis on a mal dans notre cœur, et on aime voir un croyant qui se déchaîne, puis qui a mal, puis il commence à crier, puis tout ça, puis on est content, regarde, c'est pas lui qui est dans la merde, c'est la personne qui le pousse à le faire. Et il faut avoir très peur. Parce que le prophète, il a bien mentionné un châtiment énorme pour des gens comme ça. Puis il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. أخرجه مسلم واللفظ له والترمذي في الأدب وقال حديث حسن صحيح. Qu'est-ce que
montre ce côté. Deux choses très importantes. Pour comprendre la situation, pourquoi j'ai amené ces choses, puis la plupart vont dire, c'est quoi le rapport de ce sujet avec ce qu'on vit? Ça, c'est que quelque chose de banal. Mais non, c'est pas que de banal. C'est immense. C'est énorme. C'est des choses qu'on voit pas clairement, mais malheureusement, on fait tomber toute l'Umma dans ce qu'on vit maintenant. Parce que quand tu fais mal, et puis tu aimes faire mal, sois sûr et certain, ça augmente. Qu'est-ce que ça augmente? ماذا يرتفع؟ يرتفع الغل والحسد والكراهية. La jalousie, la haine, tout ça, ça augmente. Et c'est des impacts néfastes pour la communauté, الأمة. لماذا؟ الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى التفرقة وعدم الإصلاح. التفرقة وعدم الإصلاح الذي يؤدي إلى ماذا؟ نزول العقاب. Est-ce que ce qu'on a dit dans l'autre leçon d'hier? Je vous remercie beaucoup pour suivre cette matière et on espère, Inch'Allah, demain une autre explication plus profonde. Puis j'espère que tout le monde va comprendre ces détails puis d'avoir le cœur ouvert pour nettoyer à l'intérieur, c'est plus important. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأبعد الله عنكم كل سوء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.